दिस इज अबाउट टू 12 बजने ही वाले हैं और 12 बजते ही हमारे जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है हमारे घर में, पहली बर्थडे है उसका, तो हम छोटा सा सरप्राइज प्लान करके रखे हैं। तो जो भी गिफ्ट लाए हैं वो उसे नहीं दिखाए हैं हम अब तक। सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड नाउ, जो भी बोल रही हूँ तो फटाफट कर रहा है। विदिन अ फ्यू मिनट्स हम उसे सरप्राइज देने वाले हैं। सो बी विथ मी। Hello friends, so I am back. Today I got a surprise from. You got a surprise? Yes. You already got a surprise? They will give a surprise today. Okay. What do you think? What could be the surprise? I think it could be a drone. A drone? Why you need a drone? Because I can fly it very well. It is not drone. What a video. What a bad video this is. So this is not a drone, so this is a bad video. How mean. Yes. Everyone gives a drone in a game. You need to be at least 12. At least 12 years old. Okay. Okay, no need to act. We know you are a great actor. I'm finished. 7 years old. I'm going to be 8 years old, and my birthday is in 30th January, and now is 30th January. It's going to be, it's about Yes. to be 30th January. It's more 15 minutes you need to wait. Let's see. How old are you? How old are you? Please comment in the comment section below. Okay. Okay, please do comment. And subscribe it. Don't miss the bell icon and surely like it. So these are the gifts. Chalo. Danta. Anna. Blocks. দেখো খুলে কি says from me. এটা মনে হচ্ছে যে ব্লগস আছে। আর এটা নাও বাবু। আলাদা করে কি? আর দাদু একটা দাদু গিফটটা বেস্ট সবকটাই সবকটা বেস্ট। তাও তোমার ফেভারিট কোনটা? সবকটাই
मॉर्निंग बर्थडे बॉय। सो नाउ हम सब बाहर जाने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू गेट रेडी। और रेडी होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आई एम रेडी नाउ और मैं टॉप टू बटन दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फुल साइज मिरर है। सो क्विकली आई एम शोइंग यू हाउ आई एम लुकिंग। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। और क्योंकि कोरोना सिचुएशन है तो मैंने यहाँ पे एक मैचिंग एक मास्क भी खरीद लिया है। So we have reached पंजाबी रसोई। तो आज हम लंच यहाँ पे करने वाले हैं। আঙ্কেলকে একটা একটা লং শুট করতে হবে। ঠিক আছে করো, কিন্তু তুমি বড় হয়ে গেছো মানে বিলটা তো আঙ্কেল দিয়ে নেবো। আঙ্কেলের ছবি তুলো। খুচরো তো আছে, খুচরো দিয়ে চলবে। অনেক এই যে ইনি এসছেন আমার মাসি, অনেক ভালো মন্দ মাসি, কত ভালো মাসি, ভালো ভালো। আমার দিদুন, কত ভালো দিদুন, ভালো দিদুন। আমরা এখন রেস্টুরেন্টে খেতে এসেছি, তো ভালো ভালো খাইয়েছে আজকে। এখানে মাম্মা আছে এই যে বসে, এই দেখুন এটা সল্ট ওয়াটার, এই যে স্ট্র, লেমন সল্ট। হ্যাঁ, বেঁকে গেছে পাইপটা। এবার আপনাকে দেখাচ্ছি, হয়ে গেল পাইপ সোজা করলাম, বেঁকে গেল।
inside the restaurant there is a small park, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जाने So we have done with our lunch और अब इसके बाद हम एक लोकल मार्केट में जाएंगे। तो रात के वक्त केक वगैरह होगा, तो डेकोरेशन के लिए हम थोड़ा सा कुछ सामान ख़रीदने वाले हैं। और उसी के साथ साथ ही इज़ देयर शॉपिंग। तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत सामान ख़रीदने वाले हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हेड होम। मेट्रोपोलिस के एग्जैक्टली ऑपोजिट में कॉस्बा न्यू मार्केट। दिस इज़ कॉस्बा न्यू मार्केट और यहाँ पे हमारे बच्चे खड़े हैं। Wish karo. Wish karo. Today is the 8th birthday of Bindu and we are celebrating here and wish you a very happy birthday, Bindu. Happy birthday. Chalo chalo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. फिनिशिंग द ब्लॉग टुडे। आज बहुत अच्छी तरह से हमने डेकोरेशन भी किया और साथ ही साथ बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। सो दिस इज़ द ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम सिर्फ खाना खाने वाले हैं और तो बस इसके बाद हम सिर्फ खाना खाने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्लीप। सो टुडेज ब्लॉग इज कंप्लीट नाउ। से गुड बाय, टाटा, Good night. गुड नाइट।